أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. وإن تعدل لا يؤخذ منه وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. تالله لقد أرسلنا إلى من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب
إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. إن الله سميع بصير. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. لقد أرسلنا ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجهد بآياتنا إلا كل ختار كفور. اقرأي من أول سورة التغابن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. Baik, beralih pada pertanyaan tafsir. Baca ayat Surah Al-Hijr ayat 45 sampai 50.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. Baik, artikan mufradat berikut ini. Uyunun, mata air. Aminin, Apa Ustaz? Aminin. Aman. Wa naza'na, Dan kami cabut nasabu. kelelahan. Baik. Adakah riwayat tentang asbabun nuzul? Ada Ustaz. Ya, bacakan atau sampaikan salah satunya saja. Di ayat 45 ada asbabun nuzulnya. Jadi sahabat Nabi yang bernama Salman, ketika turunnya ayat wa inna jahannama la mau'iduhum ajmain, dia itu sampai berlari 3 hari berturut-turut tanpa berhenti karena ketakutan akan dijanjikan jahanam tersebut. Dan akhirnya Allah menurunkan innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Baik. Coba tafsirkan ke 3 ayat tersebut. Ke 5 ayat tersebut, maaf. Innal muttaqina, sungguhnya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan keji, dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan fi jannatin wa uyun, dia akan memperoleh surga, dan di dalam surga itu terdapat mata air. Sebagaimana firman Allah, masalul ladzina takhadhu, sebagaimana firman Allah, fiha anharum mimma in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamril lazatil lisyaribin wa anharum min asalin musaffa. Jadi ada mata air yang tidak payau, ada khamr yang tidak memabukkan, ada juga madu. Udkhuluha bisalamin, mereka masuk dalam keadaan sejahtera, selamat dan bebas dari segala penyakit. Aminin, dan mereka aman dari ketakutan, aman dari kekhawatiran, aman dari takut dikeluarkan. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Jadi di sini sebelum mereka masuk ke surga, rasa kedengkian mereka, rasa hasad mereka, rasa benci mereka itu dicabut dulu sebelum mereka masuk ke dalam surga. Jadi sebelum masuk surga itu nanti ada jembatan antara neraka dan surga. Nanti di jembatan itu akan dilakukan hukum kisos, yaitu menghukum orang sesuai dengan apa yang dilakukan terhadap korban. Jadi sehingga waktu dia masuk ke dalam surga, rasa benci itu sudah tidak ada lagi. Ala sururim mutaqabilin, dan mereka akan duduk di atas dipan, saling berhadapan, saling mengasihi, saling mencintai dan saling menyayangi secara tulus. La yamassuhum fiha nasabun, dan di dalam surga tersebut juga tidak ada kelelahan sama sekali, karena apa yang mereka inginkan itu sudah ada di depan mereka, tidak perlu mereka usahakan lagi. Wa fiha ma tashtahil anfusu talazul a'yun wa antum fiha khalidun. Sebagaimana juga dalam sebuah hadis, innallaha marani an ubasyira khadijah bi baitin qasabin sukhaba fih wala nasabah, yang dimana surga itu tidak ada dapat lagi kelelahan. Wa ma hum minha bimukhrajin, dan mereka tidak akan dikeluarkan dalam surga tersebut, mereka akan kekal di dalamnya. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi huwal adabul alim. Di sini Allah mengatakan bahwasannya pengampunan rahmat Allah itu, kita mendapatkan surga itu karena pengampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan untuk mendapatkan neraka itu karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau misalnya berbicara tentang siksa, itu Allah tidak langsung mengatakan aku yang menyiksa. Berbeda dengan pengampunan dan rahmat. Kalau pengampunan dan rahmat itu Allah langsung, aku yang memberikan pengampunan. Ani anal ghafurur rahim. Di sini mengisyaratkan bahwasanya kalau pengampunan dan rahmat itu langsung dari Allah yang memberikan, sedangkan untuk siksa
itu Allah bisa menyuruh malaikatnya untuk menurunkan siksa, untuk menyiksa mereka. Lalu di sini disebutkan dulu rahmat baru siksa, karena inna rahmati taglibu ghadabi, bahwasanya rahmat Allah itu mengalahkan amarah Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Di sini ada kalimat fi jannati wa uyun, sebuah gambaran surga itu terdiri dari jannat. Jannat itu di sini bukan diartikan surga ya, tapi diartikan kebun-kebun ataupun taman-taman ya, yang membuat tergugah seseorang melihatnya. Apakah nikmat material yang diungkapkan di sini berupa aneka ragam kebun-kebun, buah-buahan dan lain sebagainya, kemudian aneka minuman, apakah itu puncak daripada kenikmatan surga? Belum. Lalu apa puncak kenikmatan surga itu? Rasa ketenangan. Rasa bisa berada dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada ayatnya yang menjelaskan itu? Innal muttaqina fi maqamin amin. Oke, memang kebanyakan narasi-narasi kenikmatan di dalam Al-Quran itu terkait dengan kenikmatan yang sifatnya material, tapi bukan itu yang menjadi puncak daripada kenikmatan surga. Tapi nikmat kenikmatan surga adalah wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Baik. Di sini ada kalimat la yamassum fiha mana? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Ada kalimat ghil yang tadi diartikan apa? Rasa dengki, kekeruhan hati. Rasa dengki ya. Iya. Apa perbedaan al-ghil dengan hasad? Kalau misalnya gilin itu dia lebih ke secara umum, jadi dia mencakup semuanya, mencakup kehasad, dengki, namimah. Sedangkan kalau misalnya hasad itu hanya rasa tidak suka, rasa benci. Ya, hasad itu sering diartikan kedengkian, gitu ya. Kalau al-ghil sering diartikan kebencian ataupun permusuhan. Kalau hasad itu artinya mengharapkan hilangnya nikmat yang ada pada diri orang lain. Nah itu sudah, nah itu bagian daripada sifat ghil itu sendiri. Betul apa yang Anda katakan tadi. Kemudian yang terakhir, di sini Allah mengungkapkan kalimat la yamassuhum fiha nasabun. Kira-kira gambaran seperti apa kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada para penghuni surga nantinya? Yang dimana dia tuh ketika dia ingin sesuatu langsung ada di depan matanya. Gitu ya, langsung blok gitu ya, simsalabim gitu atau gimana? Apa diartikan nasobun di sini? Kelelahan. Maksudnya? Yang dimana dia tuh di saat ia ingin berbeda. Kalau di dunia kan kalau kita menginginkan sesuatu kita harus usaha dulu. Sedangkan kalau di surga nanti kalau kita menginginkan sesuatu itu tidak perlu usaha dulu. Iya. Mengapa demikian? Karena di surga semuanya mudah. Oke. Ya tanpa usaha ya. Ya, karena akhirat itu adalah darul jaza gitu ya. Jadi bukan darul amal lagi, tapi darul jaza, tempatnya pembalasan. Baik, hikmah apa, faidah atau pelajaran yang bisa dipetik pada ayat ini? Bahwasanya Allah itu Maha Pengampun terhadap hamba-hambanya, dan Allah itu selalu, dan pengampunan Allah itu mengalahkan azabnya Allah Subhanahu wa taala.
sekalian? Bahwasanya orang-orang yang bertakwa di dunia itu akan mendapatkan kesenangan nanti di akhirat. Ada lagi? Bahwasanya segala kebencian kita di dunia ini, segala kebencian, kekesalan nanti itu di akhirat nanti itu tidak akan ada lagi. Cukup? Cukup. Baik. Terima kasih, barakallahu fiik. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada